أقلوت دمسي سلامنا يو أقلقلتنا كل جزء مشت كابشمونتن فرقان كساب ساعة شعته سلاسان حدن حتصير مع بلي فينا لومي نتصبرا هيوت زبل مدبنا حزناك قريبنا زلونا سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ፍቅራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ መደብና ለሙን ክልተ መደብ ቀሪብና ኣለና ፈለማ ጌርና ሰርዕና ዘለና ወንጌል ብስራት ዝብል አገልጋሊ አስሞሮም ዘዳለዊ ድሕሪ መዝሙር ንከታተል سلام تخطاتلتي راديو سلامنا لومي انكافلو قال ارستون وانجيل كخونيو وانجيل مالت بسرات مالتيو وانجيل اتي مبقول قالو كاب غريخ كوينو بانا هنريو هلنا خا بسرات مالتيو سلازي وانجيل تماهيرو كبهال كله بسرات سمعو بسراتو خافليتو مالتيو وانجيلاويان كبهالو كله خا زبسرو مالتيو سناي بسرات زبسرو وانجيلاويان تباهيلوم يفلطو سلازي اذا بسرات زي انتاي مزخونيو بسرات زبال مچم بسرات كبهال كله قدم حجي زي رخبنايو من الباتون تصفا نغبرو صنحنا غنا بيدنا زي اتوه تصفا زغبرو خا زي صنحه زي تصبيتاوي نغرات كله كسمع خلها صبو انت دا خوينو حغوس يسمعك بسرات كايبال اب قال املاح غن حجي بسرات زبل كنريو خلنا كريستوس اتودهياو املاح نود سب كدحن ممصو اسو يت اورا وانجيل السويت بسرات نمنتاي انت دايلنا ود سب كابت زنبرو براخه اب غزي ادم بادم كاب زنبرو براخه بابسا مسيطان بزغبرو حبرت بموداقو اب صلمات يتريفو اب صلمات كوينو تسفا زيبلو كوينو اب زنبرلو اب زغزي زي نت تسفا زيبلو ود سب نت زودقه ود سب اب صلمات زركب زموته ود سب እግዚአብሔር አምላክናን አቦናን ዘኪርዎስ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ በመልአክ ንምድሓኑ በስራት አበሲሩ ስለዚህ ወንጌል ክንብል ከለና እታ አውራ ነገሩ ክርስቶስ ወድ ህያው አምላክ ንዓና ነቶም ሙታን ዝነበርና ንዓና ነቶም ዝጠፋና ንዓና ነቶም ዝጸልመትና ኣብቲ ምኽሪ አምላክ ሕብረት ዘይብልና ነቲ መደብ እግዚአብሔር ዘይንፈልጦ ዝኾንና እግዚአብሔር እሱ ባዕሉ ግን ደልዩ ሲኡ በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ በስራት አበሲሩና ስለዚህ ወንጌል ማለት አውራ ነገሩ እዚዩ ማለትዩ
ወንጌል ክብሰር ኮሎ ክርስቶስ ወድህያው አምላኽ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ዕድሚኡ አውፂሩ ኣብቲ ከገልግለሉ ዝኽእለሉ ወይ ከዓ ዝግብኦ ዕድመ ምስ በጽሐ ዝጀመሮ ቃል እንተደኣ ሰሚዕና መንግስት አምላኽ ቀሪባላሞ ተነስሑ ዝብል እዩ በዚኣ እዩ ፈሊሙ ከገልግል ጀሚሩ በዚኡ ብስራት ክዛረብ ጀሚሩ ስለዚ እዚ ክብል ኮሎ ክልተ ነገር ኣብዚ ንሪኢና እቲ ሓደ መንግስት አምላኽ ቀሪባላ ክብል ኮሎ ክትመጽእ ዘለዋ መንግስቲ ናይ ሰብ ዘይኮነት ናይ ትኩፉእ ዘይኮነት ናይ አምላኽ መንግስቲ አላ ኣብዛ መንግስቲ እዚኣ ድማ ምእንታን ክትሓብሩ ኣቱም ምስ አምላኽ ዝተባኣስኩም ዕርቂ ምስ አምላኽ ክኾነልኩም እሞ ናብዛ መንግስቲ ድማ ክትኣትዉ ምእንታን ተነስሑ ንሕና በደለኛታት ኢና ሓጢአተኛታት ኢና ካብ አዳም ኣትሒዙ ኣብ ውድቀትን ኣብ ጸልማትን ዘለና ሰባት ኢና እሞ እዚ ተረዲኡና ሕጂ ግን በቲ ዝመጸ ካልኣይ አዳም ንሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው አምላኽ ብምእማን ክንድሕን ምድሓን ማለት ነቲ እግዚአብሔር ንዓና ዘበሰረና ተስፋ ዘሃበና ነገር ናብኡ ገጽና ክንከይድ ካብ አምላኽ ዝተመደበ ንሕና ድማ ብምእማን እንሓብሮ እዚእቲ ዓብ ብስራት ናባና ገጹ ዘምርሐ ነገር ስለዝኾነ ማለት እዩ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ኮይኑ ጠሚቱናስ ወዱ ካብ ሰማይ ናባና ልኢኽዎ ማለት እዩ እስከ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ኣብ ፍቅዲ 29 ዘሎ ከምብቦ ብጎይታ ኢየሱስ ስም ከምብቦ ጎይታይ ነትን ንምብራህ ኣሕዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ እዚ ዝበለ ስምዖን ኣሪግዩ ዕድሚኡ ነዊሕ ከይድዩ ኣብቲ ዝሞተሉ ግዜ ዝተቀራረበሉ ግዜ እዩ እግዚአብሔር ግን እዚ ብስራት እዚ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ኣብ ምድሪ ክግለጽ ኮሎ ሪኡ ከም ዝመውት እምበር በቅድሚኡ ከም ዘይመውት ናይ ሓጎስ አምላኽ ሕብረት ክህልዎ ምእንታን መዲቡ ዕድሚኡ ዘናወሓሉ ሰብ እዩ ስለዚ በቲ ዘናወሖ መሰረት እቲ ወዲ አምላኽ ኣብ ምድሪ ምስተገልጸ ስምዖን ከዓ ሪኢዎስ እዚ ዓንተዎ ዘንበብኩልኩም ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 29 ክሳብ 32 ዘሎ ተዛሪቡ ማለት እዩ እንታይ ሪኢሉ እቲ ዝዓደምካኒን እቲ ዝራእኽዎን ኢሉ ንሱ ንምብራህ ኣሕዛብ ንዓና ማለት እዩ ካብ እስራኤል ወገን ዘይኮንና ኢና ኣሕዛብ ማለት ንዓና ብርሃን ከብርህ ሓደ ካልኣይ ከዓ ንእስራኤል ከዓ ክብረት ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ዝምድሪ ኣብ ዘሎ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓን ክገብር ዝመጸ ምዃኑ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢሉ በቃ ሕጂ ይኣኽለኒ ተሓጒሰ ዓጊበ እቲ ንወዲ ሰብ ዘዳለኻዮ ምሕረትካ እቲ ንወዲ ሰብ ዝለኣኽካዮ ብስራትካ ኩሉ ሪኤ እቲ ዕላምኡን ናብ ህዛብ ገጹን ናብ እስራኤል ገጹን ተረዲኒ ይዝብል ዘሎ ነቲ ቆልዓ ነቲ ህፃን ከዓ ሓቂፉ ሪኡ እዩ ዝሁሉ ዝብል ዘሎ ስለዚስ ሕጂ ኣፋንወኒ ኢሉ ኣፋንወኒ ክብል ከሎ መኪና ተጽበዮ ወይ ነፋሪት ተጽበዮ ሰብ ዝመስል ግን ናብ ሞት ገጹ ብሞት ኣቢሉ ከዓ ናብቲ ተስፋ ዝሃበና ናብቲ ብርሃኑ ዘብርሃልና ናብ አምላኽ ገጹ ትኸይድ ምዃኑ ብምፍላጥን ብምእማንን ምፍናው ይኹነለይ ኢሉ ዝሓተት ዘሎ እግዚአብሔር ምጽናሕ ይኹነልካ ኢልዎ ስለጸንሐ ትዝጸንሐሉ ጉዳይ ሪኡ ስለዚ ወንጌል ምእንታና ካብ አምላኽ ዝመጸልና ብስራት እዩ እቶም ምስ አምላኽ ባእሲ ዝነበርና ነቶም ኣብ ጸልማት ዝነበርና እቶም ዝሞትና እቶም ምንም ተስፋ ዘይብልና ባዕልናውን ከነካውኖን ክንመልሶን ዘይከኣል መገዲ ራሕቕ ዝኸድና በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ማንም ከይሓተቶ እሱ ግን ኣዳልዩ ዝብስራት እዚ ኣበሲሩና እዩ እዚ ድማ ወንጌል ይበሃል ክብርና አምላኽና ነቦናን ይኹን ብወዲ አምላኽ ዝመጸ እንታይ እዩ ምድሓን አምላኽ ረኺብና ብርሃን አምላኽ ኮይኑልና ፍቅሪ አምላኽ ተገሊጹልና ምሕረት አምላኽ መጽኡልና ዕርቂ ምስ አምላኽ ኮይኑልና ውሉድ አምላኽ ተባሂልና እዚ ዓብ ነገር እዩ ውሉድ አምላኽ ምዃን ማለት
قليل قال أيكونن نحنا بسجانا كابت مالي كابت مولدنا خنولد كلنا ولد سبينا نيرنا ولد سب كنا إننا برحجوم بسجانا كم سب عبز مدري ولد سب كنا إنده تملالسنا عبت منفسه وعالم جن بتصحتنا ولد أملاخ مخوان أزي نايك زي أبهر عمنا جر نعانا زخفته مع صيو دك أي إلو كتصوعنا نحنا أبونا إلنا خنصوعسي أزي يتركبنا عابنايت بسرات كله براخة ولد أملاخ مخواناي نحنا نبو سدرابيتو نقدوسان دما دك عدو منا إزبل زي مالتسي أبتا ننبرلا جزا نحنا سدرابيت نتا جزا زلنا يا مالت نبونان ندينان نخالقوت أحواتنا أحاتنا سدرابيت اعتا جزا نحنا دما بقى أكلتا سدرابيتنا حججن ولد أملاخ تباهلنا لنا صباح أبت السفرانا أبت إجزابير أب كبرو أب زفانو زركبلو بوتا مسبس احنا ات سدرابيت كنحوسو ناوغتنا نخيد زلنا سباتنا إجزابير زتمسجنا يهون كريستوس بزعبا زك زارب كله انتايلو كمتا أنا سعيرة أب زفانا بوي زتقمتكو نتز سعرة أب زفانا كقمت كهبوئي كبل كله براخنا تناسي مسودون مسبونان بحنساب أبت سماوي زفان زركبو بوتا مخوانا كم حدا سدرابيت تقوصيروها أكالتا سماوي سدرابيت مخوانا يغلص مالتيو أبكال بوتا كنرأي خلنا دما أب رومي كنرأي خلنا كمز زبل قال الله نحنا نكريستوس موارستو نبود ما ورستو إنا يبل أزي اتوانجيل زمصو نعنا زتدالوه تسفايو وراسيو كبهال كله وريسيو آيسمعنيو كورسيو إذا سمع سلازي نعنا كنورس زتدالوه لنا نجر قالو السود ما اسكي عبز مدري حانت سدرابيت انتهي نمان تورس كنرئي كم عبنت حزنا موتنا يبو رشاق انتهي مخوان مسؤو بنتصر كنرئو حانت سدرابيت حدا بو حابت اللوولنا مونوسد ازي ابوزي ولود اللو قلعوت اللو ينبر نيرو حدا معالتقن كم سبو انتس اريقو انتس بقلس يموت مس موتا اتزلو حابتي داكو يمزور سوام ابراهام كواس انس ولود يبلين يلون اكزابير اذا حابتي ازسي قوانا كورسنيو سلازيس ولد انت تهبنمو زورسن انت تدال ولاي إلو يون اكزابير حاتيتو ازي كحتت كله ابراهام بمقد سب كيدو بمقد سب بزرعيو متانيو حاتيتو اتحتو كم سب لك عكو انت مسألة ابقدم املاح جن مدب املاح اب ابراهام كوم اوسلا زينا بري نو زورسا كاولد كتركبيخا انت هنا جن اتناتي مدب ابخا زمبزحم كم سماي كواخبتي كم حصاب بحر زخونو كابخا كمصيم نمنتاي اغزيابير كا زورسو يزاربالو ابراهام زورسو يزاربالو اغزيابير دما زورسو يزاربالو مالتي ازي ابوزا سدرابيت زيا ازي نبرت زي ندقو كورسو هلو نسو مسموتا مالتي نمنتاي يزورسوم حزو كخيد سلازيكلي امبر كورسوم سلازدليه ايكونن سلازيس مانم سب كابز عالم بزوص قالو غيزي ريتو نبرتو غنزبو حيزو كخيد زخل انت زخون كتما زبهال زي حجنريو اي محلون مخنياتو حيزوم مخدو مالتي ناي سب ورشا زي يزمسل سلازيس ندقو بزلو فقري كونن ندقو بزلو حاليوت ايكونن منم كغبري كلن دربي ويز خيد زالو ندقا اوريسه تزايبلغ امدر يترفالمو مانم كوسدو سلازخونه ابراهام زحاتتو كمز زعينتو حتوي انا ابز موتالو غزيسي زورسني ولود يبلين لي حاتيتو اغزابير كاكهبك اسو صقمي يبلون كن نعاي كازورسوني كم كواخبتي زمب زحوم اسكي وصيل كاب صلمات رايو قصرو يقصرو اي قصرن بقى كندز زاخلوسي كاب دق سب دق املاح تباهيلوم نعاي زورسو كدالو يايز بلو زلو سلازي دماينا نحنا حجي نبو ورستو نخون زلنا سب كموت كله قديفون زخيد تورسو اغزابير اتهياو املاخنان ابونان جن ابت كبرون اب زفانون اب كل سلطانون اب زلو ابو نتناتو طريت ايكوننا نورس نلعوينا نورس معناتو نبو ورستو نكريستوس دما موارستو يزبل زالو سلازي ابوسي تسفرو خلو نحنا كم ورستي نبوناس جامنايلنا نبوناس ابونايلنا كنورسو نابو كنوسد ازخا نايت وانجيل وانا اورا ناي موداتا انبصحلو بصحيت سلازخونه كبرن املاخنا يخون احواتي از سمعكم غويتا عزيزو يباركم ابزي صنيعكم ابز قالزي
አስተንቲንኩም ዓሲብኩም ነትቃል በትቅዱስ መንፈሱ ሓቢርኩም ተስፋኩም እንዳማዕደኩም እትውልድነትኩም ንምድር ዘይኮነስ ኣብቲ ግዚያዊ ዘይኮነስ ኣብታ መጻኢት ምዃኑ ምሰቦኩም ኣብ ሰማይ ኣብቲ ዙፋኑ ክትርከቡ ምዃኑ ፈሊጥኩም ክትጓዓዙ ይላቦ ጎይታ አዕዚዙ ይባርኩም ክብርን አምላኽና ነቦናን ይሁን سعيبوخا اتي بحاونا باستر زكارياس እናተደለወ ዝቀርብ መጽናዕት ወንጌል ማርቆስ ንሎሚ ኣብ ምዕራፍ 15 ካብ 33 ክሳብ 47 መሰረት ዝገበረ ስቕለቱ ሞቱ ኣብሩ መሰረት ገይሩ ካብተናው እንመሃረን ሰለስተ ነገራት ኩሉ ኃጢአትና ዝጾረ ወዲ ሰብ ምዃኑ ኸብርሃልና ንከታተሎ ተፈተኹም ሰማዕቲ ረድኤ ሰላምና ብስም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለኹሞ ንኹልኹም ሰላም ይብለኩም ሎሚ ድማ ብጸጋ አምላኽና ተደገፍና ናይ ወንጌል ማርቆስ መጽናዕትና እንቅጽልና ሎሚ ሓቢርና እንሪኦ ክፍሊ ካብ ምዕራፍ 15 ኮይኑ ማርቆስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቅዲ 33 ክሳብ ፍቅዲ 47 ዘሎ ክፍሊ እዩ ነቲ ክፍሊ ሃዲና ብጽሞና ከነንብበና እሞ ድሓር እግዚአብሔር በቲ ህያው መንፈሱ ገይሩ ምንቲ ክምህረና ሓጺር ጸሎት ጸሊና ናብ ትምህርትና ክነአቲና ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቅዲ 33 ክሳብ ፍቅዲ 47 ካብ ሳልሰይት ሰዓት ጀሚሩ ክሳዕ ታስዓት ሰዓት ከኣ ብዘላ ተሃገር ጸልመተት ብታስዓት ሰዓት ኢየሱስ ብዓቢ ድምጺ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ኢሉ ጨረሐ ትርጉሙ ከኣ አምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ እዩ ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ሰምዑዎ ከኣ ሓያሎ እነሆ ኤልያስ ይጽውዓሎ በሉ ሓደ ጎዩ ሕደጉ ኤልያስ መጺኡ እንታውረዶ ንርአ ኢሉ መጺት ብሰፍነግ መሊኡ ኣብ ዘንግ ገይሩ አስተዮ ኢየሱስ ብዓቢ ድምጺ ጨረሐ ነፍሱ ወጸት መጋረጃ ቤት መቅደስ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ እታመን ጽሩ ደው ኢሉ ዝነበረ ሓለቃ ሚት ከኣ ነፍሱ ከመይላ ከም ዝወጸት ምስራኤ እዚ ሰብኣይ ዝብሐቂ ወዲ አምላኽ ነይሩ በለ አንስቱ ድማ ብርሑቕ ኮይነን የማዕድዋ ነበራ ካበታተን ከኣ ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም አደ ያዕቆብ ንእሽቶ ዮሳን ሶሎሜን ነበራ ንሳተን ኣብ ገሊላ خሎ ዝሰዓብኦን ዘገልገላኦን ብዙሓት ካልኦት አንስቱን ምስኡ ናብ ኢየሩሳሌም ዝደየባ እየን ምስ መሰየ መዓልቲ ምድላው ማለት ድሮ ሰንበት ስለዝነበረት ዮሴፍ በዓል አርማትያስ حفور مخاري نمنجستي أملاخون زتصبع زنبرة مزة دفيرو ناب إلاتوس آتيخ سجايسوس لمنو إلاتوس دماغ تيفو بمماتو جرمو نتحلق ميت تصوعو درودو مويتو إلو حتتو كابت حلق ميت مسترد سجاون نيسيف هابو نسلما أوريدو بفتا عديقو بفتا جنزو أبكوحي أبتو غرم مقابرون أمبرو نتعب مقابر كأب إمنعتو ማርያም በዓልት መግደላን ማርያም አደ ዮሳን ድማ አበይ ከም ዘንበርዎ ይሪአ ነበራ ንጸሊ እግዚአብሔር አምላኽና ሕጅ ድማ በዝዋን እዚ በዝህያው ዘይሐልፍ ዘላለማው ዝኾነ ቃልካ ንነፍስ ወከፍና ክትምህረና ብስም ኢየሱስ ንጽልለና እዝሎሚ ነጽንዖ ቃልካ ንመንፈሳዊ ዕቤትና ክጠቅመና ነቲ ምሳኻ ምስ አምላኽና ዘለና ሕብረትካ ከደልድሎ ከበርትዖ መመሊሱ ከም ዝውስኹን ክገብሮ ንስኻ በትህያው መንፈስካ ነዝናይ መጽናዕት ግዜና ክትባርኾን ልምናካ ኣለና ጸሎትና ሁሉ ብስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትሰምዖካ እንልምናካ አሜን ኣብዚ ሕጂ እንሪኦ ዘለና ክፍሊ ናይ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስቕለት ሞት ከምኡውን ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እብሪ ኢና ንርኢ ስቕለቱ
ሞቱ ከምውን ቀብሩ ነዚ ሰለስተ ነገራት እዚ ክንርኢ ከለና ካብ ፍቅራት ሰማዕቲ ሰለስተ ፍሉይ ዝኾነ ትምህርትታት ኣድላይ ትምህርትታት ካብዚ ክፍሊ ንወስድ ቀዳማይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሉ ሓጢያትና ዝጾረ ሰብ ወይ ከዓ ወዲ ሰብ ከም ዝኾነ ካልኣይ ድማ እቲ ኣብ መስቀል ዝሞቶ ሞት ነቲ ካብ ኣምላኽ ፈሊና ዝነበረ ሓጢያት እንጢጡ ከም ዘልገሶ ናብቲ መጀመርታ ዝነበረና ፍሉይ ዝኾነ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ርክብ ከዓ ከም ዝመለሰና ሳልሳይ ድማ እቲ ሓለቃ ሚእቲ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመስከሮ ምስክርነት ኣምላኽ ከም ዝኾነ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዝመስከሮ ምስክርነት እምበር በቲ ቀዳማይ ሓሳብ ክንጅምር ኢና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንገለ ክፋል ሓጢያትና ወይ ፍርቂ ሓጢያትና ዘይኮነ ንብሙሉእ ሓጢያትና ተሰኪሙ ኣብ መስቀል ዝሞተ ናይ ብሓቂ ሰብ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ኣብዚ ክፍልና እንታይ ዝብል ኣሎ ካብ ሳድሰይ ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ ታስዓት ሰዓት ካብ ዘላ ተሃገር ጸልመተት ብታስዓት ሰዓት ኢየሱስ ብዓቢ ድምፂ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ኢሉ ጨደረ ትርጉሙ ከዓ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ እዩ እቲ ናተይ ናትኩምን ሓጢያት ናተይ ናትኩምን ምፍራስ ሕጊ ኣምላኽ ነዚ ከም ዝኣመሰለ ጸልማት ኣብ ምድሪ ኣምፂኡ ነዚ ከም ዝኣመሰለ ጸልማት እሙኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ዝኾነ ሰብ ፍጹም ዝኾነ ወዲ ኣምላኽ ኣብ ከምዚ ጸልማት ዝዓሰሎ ጸልማት ዝሰልጠነሉ እዋን መከራ ክጸግብ ሽግር ክርኢ ገይርዎ ኣብዚ እዋን እዚ ግና እንታይ እዩ ዝፍጸም ነይሩ ኢልና እንድሕር ሓቲትና እቲ ናይ ብሓቂ ሰብ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ንኹሉ ሓጢያትና ጸሩ ኣብ መስቀል እመውት ነይሩ ኣብ መስቀል እስቀል ነይሩ መጀመርያ ስቅሎት ኢና ንርኢ እቲ ኣብ መስቀል ተሰቕለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ነይሩ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዝግባአና ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ባህሪ እዩ ዘለዎ ናይ ሰብ ባህሪ ኣለዎ ናይ ኣምላኽ ባህሪ ኣለዎ ናይ ሰብ ባህሪ ብኩሉ ዝሓደሮ ብኩሉ ዝነበሮ ወዲ ሰብ ኮይኑ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣምላኻዊ ባህሪ ዝሰረጾ ፍጹም ኣምላኽ እዩ ስለዚ ክልተ ባህሪ ኣብ ሓደ ኣካል ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ሰብ እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣምላኽ እዩ እቲ ኣብ መስቀል መንታና ዝሞተ ተሳቀ ዕዳ ሓጢያትና ዝኸፈለ መን እዩ እንድሕር ኢልና እቲ ሰብ ኣምላኽ እዩ ወይ ከዓ እቲ ወዲ ሰብ ተባሂሉ ተፀውዒ ዘሎ ቃል ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እዩ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ታሽዓይ ምዕራፍ እንታይ ዝብል ሕፃን ተዋሂቡና ወዲ ከዓ ተወሊዱልና ወዲ ተዋሂቡና ኣሎ ይብል እሱ እቲ ሰብ ምዃኑ ናይ ሰብ ባህሪ ከም ዘለዎ ዘርኢ ትንቢት ሽዑ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ እቲ ትንቢት ክፍጸም ከሎ ንሪኦ እቲ መልአኽ ንማርያምን ዮሴፍን ድንግል ክትጸንስ እያ ወድኻ ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ክትብልዎ ኢኹም ንሱ ከዓ እንታይ ክገብር እዩ ንህዝቡ ካብ ሓጢያቶም ከድሕኖም እዩ መን ክትወልድ እያ ወዲ ክትወልድ እያ ፍጹም ሰብ ፍጹም ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዘርኢ ናይ ትንቢት ፍጻሜ እዩ ስለዚ ሪኹም ኣብዚ ኣምላኽ እንታይ ዝምህረና ዘሎ ኣብቲ ቀዳማይ ሓሳብ ንመሃሮ ዘለና ትምህርቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ዝመጸሉ ምኽንያት ኣብ መስቀል ዝሞተሉ ምኽንያት ንኹሉ ሓጢያትና ገለ ክፋል ሓጢያትና ፍርቂ ሓጢያትና ዘይኮነ ንኹሉ ሓጢያትና ኣብ ዝባኑ ተሰኪሙ ዕዳ ሓጢያትና መታን ክድምስስ እዩ እዚ ኻሪኹም ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ 53 ንሪኦ ትንቢት እዩ እቲ ድሳቐ መሲሕ ከም በጊዕ ንማሕረዲ ዝኽብከብ ኣብ ቅድሚ ሓረቱ ኣብ ቅድሚ መቐስቱ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብል ኣፉ ዘይከፈተ ምክንያቱ ናብ ምድሪ ዘምጽኦ ዕላማ ይርድኦ ነይሩ ናብ ምድሪ ዘምጽኦ ጉዳይ ይርድኦ ነይሩ ሓጢያት ህዝቡ ከም ዝኾነ በደል ህዝቡ ከም ዝኾነ ስለዚ ድማ ብሞቱ ብመስዋዕቱ ኣብ መስቀል ናይ ቀራንዮ ተሸንኪሩ ንኹሉ ሓጢያትና ኣብኡ ጸሩ ዕዳና ክድምስስ ናይ ዕብራውያን ጸሓፋይ ከም ኢሉ ኣሎ ብዘይ ምፍሳስ ደም ስሬት ሓጢያት የልቦን ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ደጋጊሙ ከም ዝምህሮ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና መስቀል ብምማት ካብ መርገም ሓጢያት ካብ ኩነኔ ሓጢያት ክብጆና ከም ዝመጸ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ናይ ሓድሽ ኪዳን ይምህር
ስለዚህኩም ኣብዚ እቲ ምድሪ ክጽልምት ከሎ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ኣምላኽ ይሪኢኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ ካልኣይ ኣካል ናይ ስላሴ ግን ኣብዚ እንታይ ኢሉ ይጭራሕ ኣሎ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ እንታይ ዝገብር ዘሎ ከም ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ሰብን ማእከላይ መራኸቢ እቲ ናይ ማእከላውነት ኣገልግሎቱ ከም ሰብ ኮይኑ ይፍጽመሎ ስለዚህ ገዛእ እንታይ ይገብራሉ ትሕት ብላሎ ኣብ ፊልጵ ካልኣይ ምዕራፍ ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ኢሉ ኣሎ ማዕረ ኣምላኽ እኳ ክነሱ እቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምንዛዕ ይርአዮን እኳ እንታይ መልክዕ ባርያ ወሲዱ ክሳዕ ሞት ርእሱ እንታይ ገበረ ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ኣትሓተ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ናይ ትሕትንኡ ምልክት እዩ ኣብ ቅድሚ ለጠቕ ኢሉ ነቲ ዕዳ ሓጢአትና ሙሉእ ብሙሉእ እንታይ ገብረ ነይሩ ይድምስሶ ነይሩ ስሬት ሓጢአት ይውጀልና ነይሩ ስለዚ ምድሪ ክጽልምት ከሎ ብትዋንቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ኢሉ ክጭድር ከሎ ቶም ጸላቱ ከዓ ናብ ኤልያስ ድእውደሎ ገደፍዎ ኤልያስ መጺኡ የድሕኖ ይበጀዎ ክብል ከሎ ሪኢኹም ሰብ ኮይኑ ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ዕዳ ሓጢአትና ደምሲሱ ኣብ መስቀል ይመውት ከም ዝነበረ ዝገልጽ ፍጻሜ እዩ ነዚ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ዘሎ ነዚ ቃል ኣምላኽ ዝምህረና ዘሎ ኣብቲ ፍቅዲ 36 እንታይ ይብል ሓደ ጎዩ ሕደጉ ኤልያስ መጺኡ ተኣውረዶ ንርአ ኢሉ መጺጽ ብሰፍነግ መሊኡ ኣብ ዘንግ ገይሩ ኣስተዮ ሽዑ ኢየሱስ ብዓብ ድምጺ ጨርሐ ነፍሱ ከዓ ወጸት ይኹም እዚ ናይ ሰብ ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ግን ዕዳ ሓጢአትኩም ተሰኪሙ ኣብ መስቀል ሞይቱ ናብ መስቀል ዝወሰዶ ጉዳይ ሓጢአትና እዩ ኣብ መስቀል ከም ከታሪ ከም ቀታሊ ኮይኑ ክስቀል ሰባት ከላግጽሉ ጥፍ ክብልሉ ከሽካዕልሉ ዝኾነሉ ምኽንያት ሓጢአትኩምን እዩ ሓደ ምኽንያት ይነሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝሞተሉ ምኽንያት ሓጢአትና ምን ትኽድምስስ ናይ ዘለዓለም ህይወት ብሞቱ በቲ ፍጹም ዝኾነ መስዋዕቱ ምፍሳስ ደሙ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክበልና እዩ ሞቱ ሪኢኹም ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣምጽኢልና ስቕለቱ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣምጽኢልና ኣብቲ መስቀል ኣነ ንስኻትኩም ኢና ክንስቀል ዝግባአና ነይሩ እቲ መስቀል ናትኩም ስፍራ ይኸውን ዝግባእ ግን ከምቲ ኣብ ዘጻት እንሪኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበር ዘይብሉ ገንሸል ኮይኑ ቦታና ተኪዩ ናትና መተካእታ ኮይኑ ኣብ መስቀል ሞይቱ ንሕና ምንቲ ሓራ ክንወጽእ ንሱ ነቲ ናይ ሓጢአት ኩነኔ ኣብ ዝባኑ ተሰኪምዎ ንሕና ምንቲ ሰላም ክንረክብ እቲ ናይ ሓጢአትና መቕጻዕቲ ኣብ ልዕሊ ወሪዱ ነቢ ኢሳያስ ኣብ ኢሳያስ 53 ከምኡ ዝብል ብስምብራቱ እንታይ ኮና ዓወና ንሕና ሰላም ምንቲ ክንረክብ መቕጻዕቲ ኣብ ልዕሊኡ ወረደ ይብል ቃል ኣምላኽ እምበር እቲ ቀዳማይ ዓቢ ትምህርቲ ዓቢ ምስጢር ኣብዚ ንሪኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ንኹሉ ዝገበር ናይ ሓጢአት ድፈጸም ናይ ሓጢአት ተሰኪሙ ኣብ መስቀል ናይ ቀራንዮ ሞይቱልና ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርኔት ንትከታተሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርኢቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምዝህልወኩም voiceofsalamna@yahoo.com ኢልኩም ስለዱልና ጽባሕ ናይ መዝሙር ምርጫ ክፍለ ጊዜና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ኦ ኢየሱስ ፍሉይ ፍቅርኻ ፍሉይ ፍቅርኻ ኦ ኢየሱስ ፍሉይ ፍቅርኻ ፍሉይ ፍቅርኻ ኢየሱስ
استنفاساي قالتاي قلتون زخون كيونعاي كوسنتك زي قوارتيو تلوهتك هيوات يبكاني نموت موتك عب زمن هيوتي زتعامك وفغري بدمك عديك ولودك غيركاني يسوس كفكرني تعادله بواقع زيت من نعاخر خيبه فلو يفرخا فلو يفرخا فلو يفرخا نعاخ فلو يفرخا فلو يفرخا فلو يفرخا يسوع فلو يفرخا فلو يفرخا فلو يفرخا نعاي فلو يفرخا فلو يفرخا فلو يفرخا يسوع قريب قوة السمرتك نفسك تحوي تقريب قوة السمرتك نفسك تحوي فويس كان نوام ما بيتصيرك عمسك فويس كان نوام ما بيتصيرك عمسك تفت مائلكا كتيم كالي عداي بزي ترف كفيلك علي